السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ہیلنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کا دسمبر کا پہلا ہفتہ کیسا رہے گا، 1 دسمبر سے 6 دسمبر تک آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ برج حمل، اس ہفتے آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے۔ ملنے والی کوئی بری خبر بھی آپ کو ذہنی طور پر متاثر نہیں کرے گی۔ ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں گے۔ نجی امور میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی۔ ہم خیال افراد سے تبادلہ خیال کرنا مفید رہے گا۔ سرمایہ کاری کے بہت سے موقع ملیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے مریخ کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج ثور، اس ہفتے عملی کاموں میں مصروفیت رہے گی۔ سماجی سرگرمیاں بھی عروج پر ہوں گی۔ بعض منصوبوں میں اچانک کسی تبدیلی کا امکان ہے۔ سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ رومانس کے موقع مل سکیں گے۔ کام کے دوران محتاط رہیں۔ احکام بالا کا تعاون حاصل رہے گا۔ عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ کسی قریبی ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا بہتر ہے۔ نئی سرمایہ کاری کرنے سے ابھی گریز کریں۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جوزا، ملازمتی امور توجہ طلب ہوں گے۔ فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہ برتیں۔ اخراجات پر کنٹرول رکھیں۔ دوسروں کے ساتھ معاملات کامیابی سے طے پا سکیں گے۔ ہر کام منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ کام کی صلاحیت اور توانائی بڑھے گی۔ مالی امور توجہ طلب رہیں گے۔ انشورنس وغیرہ کے معاملات چیک کر لینا بہتر رہے گا۔ اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار سکیں گے۔ تفریحی پروگرام سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارہ کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سرطان، خریداری کا موقع ملے گا۔ ضروریات کی چیزیں خرید سکیں گے۔ کسی اہم میٹنگ وغیرہ میں شرکت بھی کر سکیں گے۔ تحریری معاہدے عمل میں آئیں گے۔ اجتماعی کاموں میں بھی حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ محنت اور توجہ سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ترقی کی راہوں پر استوار ہوں گے۔ پرانے مسائل سر اٹھا سکتے ہیں۔ فہم و فراست اور دانش مندی سے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح قمر بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ برج اسد، سماجی سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں گے۔ کسی تقریب میں شرکت بھی کر سکیں گے۔ آپ کی انفرادی حیثیت اجاگر ہوگی۔ کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہو سکے گی۔ بعض کاغذات اور ضروری بل وغیرہ زیر غور ہوں گے۔ نئے کاروباری معاہدے بھی عمل میں آ سکیں گے۔
मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी कर सकेंगे। माली मुनाफे का रुझान होगा। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे शम्स बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज सुंबला, खुद एतमादी में इजाफा होगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका ज़मीर गैर मुतमिन हो। इज्तमाही कामों में शिरकत कर सकेंगे। अहम फैसले के मुतल्लक कोई मसला खड़ा होने का अंदेशा है जिससे जहन और जज्बात मुतासर हो सकते हैं। मोहतात रहें। काम की ज़्यादती रहेगी। पैगामात का तबादला ख्याल हो सकेगा। तरक्की का आंसर इस हफ्ते आप पर गालिब रहेगा। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे अतारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज मिज़ान, रुमानवी माहौल साजगार रहेगा। फ़िज़ा में रंगीनी महसूस करेंगे। सेहत की बेहतरी के लिए वर्जिश का प्रोग्राम बनाना बेहतर है। निजी अमूर तवज्जो तलब होंगे। दौरान गुफ्तगू अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अंदरून खाना दूसरों से उलझने की कोशिश ना करें। जज्बात पर काबू रखें। खुद एतमादी में इजाफा होगा। अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिलेगा। कारोबारी अमूर में भी किसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज अकरब, इस हफ्ते सफ़र के मौके पेश आएंगे जिसके बाइस नसीब यावरी कर सकेंगे और दरपेश शुदा मसाइल हल होंगे। गलत फहमियाँ दूर होंगी। कारोबार तरक्की इख्तियार कर सकेगा जिसके बाइस माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकेगी। जल्दबाजी से गुरेज करें वरना नुकसान का अंदेशा है। दूसरों पर आपकी बात असरअंदाज हो सकेगी। ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। अजीज़ो अकारब और बहन भाई भी तावन करेंगे। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे मरीख बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज कौस, मिलजुल कर काम करने से कामयाबी नसीब होगी। मुश्तरका कोशिश कामयाबी से हमकिनार होगी। माली मामलात में मुनाफे का रुझान होगा। बगैर सोचे समझे मुआहदे करने का रिस्क ना लें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं। घर में खुशी और सुकून नसीब होगा। दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मजाजी से काम लें। मसाइल हल हो सकेंगे। ख़ास मकासद के तहत सफ़र पेश आ सकता है। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे मुश्तरी बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज जद्दी, कारोबारी नोयत की मीटिंग वगैरह में शिरकत कर सकेंगे। जहनी सलाहियतों में इजाफा होगा। लेन देन करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लें। काम के दौरान दूसरों से तनकीद का निशाना बन सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहें। दोस्तों से तल्लुकात बेहतर होंगे। सफ़र पेश आ सकता है। ईमानदारी की आदत आपको इज्जत बख्शेगी। काम की ज़्यादती मसरूफ़ रखेगी, लिहाजा गैर शादीशुदा अफराद की बात आगे बढ़ सकेगी। गैर ज़रूरी बहस मुबासों से गुरेज करें। अगर आप अपनी
मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लोह आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज दिलू, कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम होगी, पैदावारी सलाहियतें बढ़ सकेंगी, किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर सकेंगे, माली पोजीशन तसल्ली बख्श होगी, जायदाद के अमूर तवज्जो तलब होंगे, अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करें, इससे दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा। ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहें, काम के सिलसिले में मसरूफियात रहेगी, मुलाजमती अमूर में अदम तवज्जो ना बरतें। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़ोहल बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लोह आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बुरज हौत, मुश्तरका कामों में दिलचस्पी रहेगी, शराकती काम में सरमायाकारी का मौका मिलेगा, अहम मौजू पर किसी फ़र्द से तबादला ख्याल कर सकेंगे, काम करने की सलाहियत बढ़ेगी, तरक्की का आंसर गालिब रहेगा, दूसरों के साथ लेन देन कर सकेंगे, हालात और माहौल को समझने की कोशिश करें, जिनसे मुखालफ के दामे फ़रेब की तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रुमानवी माहौल में अच्छी खासी तब्दीली महसूस करेंगे, अजीज़ो अकारब के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का खात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे मुश्तरी बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लोह आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।